गाइस वेलकम टू माय चैनल हबी फार्मेसी। आज मैं अपने फ्रेंड के लिए लेकर आया हूँ कोसन कफ सिरप। बहुत ज़बरदस्त और बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत बेहतरीन और बहुत जल्द आराम देने वाला सिरप। पुरानी से पुरानी खांसी, बलगमी खांसी, ड्राई खांसी, खुश खांसी, दमा हो जाना या खांसी होना, बहुत ज़्यादा खुश खांसी होना, बलगमी आना या आपके सीने में जकड़ाव हो रहा हो या खिंचाव हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पेन होने वाली खांसी, यानी कि गले बहुत ज़्यादा टोंसिस फील होना या आपके गले में बहुत ज़्यादा रेशे का फील होना, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदेमंद ये सिरप है। याद रखें, हमारा काम है मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्म, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताना। आप काम है डॉक्टर से कंसल्ट करना। डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड करें तो मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जब भी आपने इस सिरप का इस्तेमाल करना है तो प्लीज़ आपने पीने के बाद कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको जानी या माली नुकसान हो। इसमें आपको नींद आ सकती है, गुनूदगी हो सकती है। इसके अलावा आपने जब भी पीना है रात में 1 या 2 स्पून उम्र के हिसाब से पीने। तमाम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते चलें। साइड इफ़ेक्ट वोमिटिंग हो सकती है, सर चकरा सकता है या स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है या इचिंग हो सकती है या मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। 3 से 7 डेज़ अगर मेडिसिन से आराम ना आए तो प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें। मज़ीद कुछ पूछना हो या जानना हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स, किडनी के पेशेंट्स या लीवर के पेशेंट जितने भी हैं वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, या शुगर के पेशेंट डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हबी फार्मेसी। आज मैं अपने फ्रेंड के लिए लेकर आया हूँ क्विंच क्रीम, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन है। जैसे कि आप जल जाएं या गर्म पानी गिर जाए या गर्म ऑयल गिर जाए, उसमें ये बहुत बेहतरीन क्रीम है और बहुत इफ़ेक्टिव है। ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। ये बहुत जल्दी आराम देने वाली क्रीम है और बहुत इफ़ेक्टिव है। हमारा काम है मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, आपका काम है डॉक्टर से कंसल्ट करना। डॉक्टर रेकमेंड करे तो मेडिसिन का इस्तेमाल करे। ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत बेहतरीन है। ये फाइज़र कंपनी की है। ये आँखों के इस्तेमाल की नहीं है, इस पर मेंशन किया हुआ है, इंफॉर्मेशन इस पर दी हुई है। मज़ीद आपने कुछ भी पूछना हो, जानना हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बेहतरीन है, जल्दी आराम देने वाली क्रीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को गाइस, वेलकम टू माय चैनल हबी फार्मेसी। आज मैं अपने फ्रेंड के लिए लेकर आया हूँ माई सिट्रासिन क्रीम प्लस पेन रिलीफ और ऑक्सफरीन सॉल्यूशन। माई सिट्रासिन क्रीम जो है एंटीबायोटिक है और बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन है। जैसे कि सीज़र का कट लग जाना या नाइफ़ का कट लग जाना या किसी भी किस्म के ज़ख़म के लिए या चोट लग जाने की मद में, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन है। ये निशान, जलवे के निशान या एक्ने का निशान, जो किसी भी किस्म का निशान हो, उसके लिए बहुत बेहतरीन और बेस्ट है। इसी तरह ऑक्सफरीन सॉल्यूशन जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत इफ़ेक्टिव है। बैड सोल या रैशेज़ या कट लग जाने की वजह से या सर्जरी करवाने के बाद पस पड़ जाने में या उसमें इन्फेक्शन हो जाने की मद में, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट और बहुत बेहतरीन है।
ہمیشہ آپ نے اس کا استعمال جب بھی کرنا ہے تو آپ نے ساتھ میں جس جگہ زخم ہو بینڈیج پر کاٹن کے ساتھ آپ نے یہ لگانا ہے اور 3 ٹائم اس کی ڈریسنگ کرنی ہے. اس کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد آپ نے جس جگہ پس پڑ رہی ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو اس میں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اگر زخم شیل ہونا شروع ہو جائے یا سکڑنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اگر وہاں آپ کو خارش ہو تو آپ کا زخم ٹھیک ہو رہا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اگر وہ نشان وہاں پہ ہو تو اس کو اسی جگہ سٹرس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک وقت میں ایک میڈیسن کا استعمال کرنا ہے. یہ بیرونی استعمال کے لیے ہے. اور مزید کچھ بھی پوچھنا ہو جاننا ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارا کام ہے میڈیسن کے بارے میں، اس کے سائڈ افیکٹ اور افیکٹ کے بارے میں بتانا. آپ کا کام ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا. کسی بھی پوچھنا ہے تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. بائے بائے، سی یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل حبیب فارمیسی. آج میں اپنے فرینڈ کے لے کر آیا ہوں آکسوفیرین. بہت زبردست اور بہت بہترین سولوشن. وہ ہمارے فرینڈز جو بہت زیادہ کٹ لگ جانے کی وجہ سے، جل جانے کی وجہ سے یا زخم ہو جانے کی وجہ سے یا خارش ہو جانے کی وجہ سے یا پھر بیڈ سول ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جلن، پھٹ جانا، ہڈیوں کا پھٹ جانا یا زخم ہو جانا یا پھر خارش ہونا، یا خاص طور پہ شوگر کے پیشنٹ جن کو اکثر زخم ہو جاتے ہیں، سوراخ ہو جاتے ہیں، زخم پک جاتا ہے، یا اگر پس پڑ جائے یا ریشہ پڑ جائے یا زخم ہو جائے، وہ بھی یہ لگا سکتے ہیں. یہ بہت زبردست سولوشن ہے اور بہت بہترین ہے، بہت افیکٹو ہے. تمام سٹورز پر اویلیبل ہے. اس کا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. خاص طور پر ہمارے وہ فرینڈز، خاص طور پہ وومینس جو کچن میں کوکنگ کرتے وقت یا کوئی بھی کام کرتے وقت ان کو وہ جل جاتی ہیں یا پھر ان کو کٹ لگ جاتا ہے یا کسی بھی قسم کا ان کو زخم ہو جاتا ہے، اس میں یہ لگا سکتی ہیں. یا وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے پیشنٹ جن کو بیڈ سول ہو جاتے ہیں یا ان کو بیڈ سول کے ساتھ یا ریشز ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہت زبردست اور بہت زبردست بہترین سولوشن ہے جو دے آپ کو فوراً آرام اور دے ریلیف. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تمام سٹور پر اویلیبل ہے اور بہت افیکٹو ہے، بہت فائدہ مند ہے. 50 ml میں ہے. ہم سے کچھ بھی پوچھنا ہو، جاننا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن دینا. 3 سے 7 ڈیز اگر آپ کو آرام نہ آئے تو اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ہمارا کام ہے اس کے سائیڈ افیکٹ اور افیکٹ کے بارے میں بتانا، اور آپ کا کام ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میڈیسن کا استعمال کرنا. یہ بہت زبردست ہے اور بہت فائدہ مند ہے. یہ جلے ہوئے کٹے ہوئے زخم کے لیے، پس پڑ جانے کی مد میں، زخم ہو جانے کی مد میں سولوشن ہے. بہت زبردست ہے، بہت افیکٹو ہے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. بائے بائے، سی یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.